Dire ang atong 4 spot na area guys ha. Kung kabalo mo ani na area ha guys sa Lutaw Bakong ni siya guys. Kani diversion road ni siya pero Lutaw Bakong. Kung asa maigo sa akong video guys na ako gibutang items dira guys basta dire na area ha guys ha. Good luck sa makakita guys basta paunan na ira jud guys mo nang kung kabalo mo aning area ha tuwa lang din dayon kay para di mo maulahi sa ubang nangita guys la paunan na lang good guys ha. Pag-subscribe lang atong YouTube channel guys para updated kamo sa upload video nato guys kay 6 na area ang akong butangan karong adlaw guys. Good luck sa diri na area guys ha. Good luck guys diri ang 4 spot nato ibutang guys diri na area basta paunan na lang guys ha. Good luck sa makakita guys basta subscribe ninyo akong YouTube channel guys para updated kamo sige sa atong upload na video sa atong padula guys na finding items and money games. Good luck guys.